Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Alors, fait de la vidéo, on va voir comment rendre un devoir sur un fichier Word. C'est-à-dire, l'Oustad خلى لينا واحد التمرين dans un document Word وكيفاش التلميذ خصو يجاوب باستعمال نفس le document. Donc, la première chose, on va rejoindre le cours. Donc, on saisit ou on colle le code. rejoindre le cours pardon. Donc غادي نمشيو عند travaux et devoirs. طبعا انا خديت هاد لا كلاس فقط كاكزامبل. انا ناخذ مثال ديال devoir de consolidation واحد التمرين ديال الفرنسي. طبعا هذا فقط كمثال، انما هذا الفيديو كيتطابق على جميع المواد سواء الاجتماعيات، العربيه، التربيه الاسلاميه، العلوم الطبيعيه، الفيزياء، toutes les matières. Donc je vais afficher le devoir. لاحظوا معايا لو دوفوار حطوا الأستاذ على شكل ان دوكيومون وورد، والمطلوب مني أنني الإجوبة ديالي لا ريبونس دوافت إتر دون ان دوكيومون وورد. سيتادير نقدر نجاوب في لو ميم دوكيومون ونقدر نكريي ان نوفو دوكيومون بور لونفويي او بروفيسور. دونك أحسن طريقة قلنا جو كليك افيك لو بوتون دروا ouvrir dans une nouvelle fenêtre. علاش؟ باش كنقدر نتيليشارجيه pour que je puisse le télécharger. إذن je vais tout d'abord télécharger le fichier. لاحظوا معايا هنايا لتحت كيتافيش في لاباغ لتحت. donc voilà je vais activer la modification. عندي واحد التمرين ولا مجموعه نتاع لي activités. عندي un texte de compréhension, عندي les questions de compréhension, de grammaire et ainsi de suite. Comment répondre à un tel devoir? La première chose, l'élève va lire le texte, bien sûr. Ensuite, pour répondre dans le même document, il suffit d'utiliser le clavier. Tout d'abord, la touche Entrée. Donc, on dit la première question. Donne un titre à ce texte. Qu'est-ce que je vais faire? Il suffit de cliquer sur la touche Entrée ونمسح. طبعا لان هنايا لي كيستيون مخدومين بلي بوس، يعني اون فوا كندير اونطري كتعطيني اوتوماتيكمون بي ولا سي، ولا كان عندها الرقم واحد الا درت اونطري اوتوماتيكمون كيعطيني رقم جوج رقم ثلاثة. دونك اسكو جو فير جو فاس اي جو في écrire le titre du texte et je continue ma réponse. نمشي عند السؤال مثلا de quoi se nourrissent-elles، عاوتاني كندير اونطري جو فاس elles se nourrissent de et j'écris ma réponse. ولكن أهم حاجة أنني puisque je suis sur un document Word, je vais changer la couleur de police. Je vais changer la couleur de l'écriture de ma réponse. ومن الأحسن نخدم le bleu comme si j'écrivais avec mon stylo sur le cahier. La même chose ici. دائما لا بار دو تي ولا دو ميزون فورم ديال مايكروسوفت وورد كتسمح لي نبدل لي كولور نسوليني ايتترا. لا ميم شوز ici réécris chaque phrase en mettant les mots soulignés au singulier. عندي la phrase les invités sont partis de bonne heure. Donc pour écrire au singulier غادي نكتب les invités غادي نكتب l'invité etc. est parti etc. de bonne heure et je continue ma réponse. Et chaque fois que j'écris une réponse, je la sélectionne. Je choisis la couleur que je veux. Ça doit être différent de celle du professeur. C'est ça l'essentiel. Je peux même agrandir ma réponse. Bien sûr, chaque fois qu'on dit entrée, qu'on رجع للسطر, ou bien sûr, l'écriture كتمشي تنزل, ou ça peut rajouter une autre page le document ديالي. لا يهم, ce n'est pas grave. واخا تزادت لي 2-3 pages على حساب la taille تاع l'écriture اللي كندير, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est quoi maintenant? C'est d'enregistrer ce document sous mon nom, mon prénom et la matière. Donc, je vais sur Fichier, enregistrer sous. الأحسن نديرو في البيرو، لا داعي لاستعمال ان دوسي. كندير بيرو ونعطيلو الاسم ديالي. مثلا غادي ندير اسم تلميذة فاطمة etc. وندير المستوى مثلا السادس إلى آخره. تمام.
مثلا بلي هاد التمرين تاع الفرونسي داكوغ باش الأستاذة كتعرف. طبعا il faut écrire le nom et le prénom لأن الأستاذ أو الأستاذة ملي غادي توصل مجموعة ديال لي دوكيومون خصها تعرف شاك فيشي ديال من، وهادشي أكيد كتشوفو في لانفورماتيك concernant l'enregistrement. دونك j'enregistre وغادي نرجع لما كلاس روم. لاحظوا هنايا لا او s'affiche le devoir غادي نشوفو à droite كاين ajouter ou créer. Je vais cliquer sur ajouter et bien sûr ce que je vais ajouter c'est quoi? C'est un fichier. C'est la même chose que ça soit un document Word, une présentation PowerPoint, un classeur Excel, n'importe quel fichier. Je clique sur fichier et puis sélectionnez des fichiers sur votre appareil وغادي نمشي للفيشي ديالي نقلب عليه اللي درت له الاسم ديالي، يعني الاسم ديال التلميذ كيفاش بغيتيه يوصل هذا الاستاذ، وندير له اوفغير importer. Il se télécharge et une fois le fichier ou le document s'est téléchargé, je vais cliquer sur rendre le devoir. Oui, rendre le devoir. لاحظوا معايا le fichier هنايا عندي واحد le message remis, c'est-à-dire c'est bon, le message ou le fichier, le document, la réponse est reçu par le maître ou la maîtresse. ما تنساوش هاد le côté ديال les commentaires privés, je peux écrire ce que je veux à ma maîtresse, à mon maître. يعني شي حاجة اللي غيقدر يقراها فقط الأستاذ أو الأستاذة ديالي. Et voilà, bravo pour l'exercice.